Good. Baladay. Wala ka na ulit number 17. Tawa na number 0. Bigay ngayon kay Rodman. To number 0, Chan. For Joy Celtics. Wala. Nakuha ni Sir Jay. Bigay ni Sir Proy. Sir Proy. Boy. Wow. Grabe naman yun. 2-0. Di pa nakaitlog yan, ha? Paano pag nakaitlog pa? Lumilipad na yan. Rodman, to Celtics. To Proy, to Baladay. Baladay. Nahuli ni Celtics. Celtics to Mispin. Bigay kay Rodman. Balik kay Celtics. Balik kay 0 Chan to number 17. To Rodman to number 19. Bang! 3-2. Sergey for 3. Wala. Nakuha number 17 to number 91. Seryosohin ka naman. Pagod na yung announcer nyo. Number 14, Baladay. To number 25, Sergio wala. Sergio wala pa rin. Sergio pa rin. 2 points. 4-3. Number 0, Chan. Bigay kay Celtics. Bigay kay Idol, number 10, wala. Nakuha number 26. Number 26 na Herrero. Wow. 2 shots. Yan, no? 5-3. Yan, no? 6-3. Number 17, binababaan pala. Bigay kay Rodman. Rodman. Alley-oop play kay number 10 na huli ni Herrero. Bigay kay Baladay. Oy! Nakuha ni number 17. Number 17. Wow! 5-6. Sir Fry. Bigay kay Bakli. No? Nakuha ni number 17. Number 17. Sergio. Bowden. 8-5. Number 91, Rosan. Bigay Yoni. Timboy. Chan? No. Nawala ni Bakli. Bigay kay Sergio. Wala pa rin. Sergio pa rin. Wow. 2 shots. Wala. Yes, sir. Pumasok. 5-9. Rodman. Anong gagawin mo? Bigay kay Celtics. Balik kay number 10. To Rodman. Pawakan na 3. Wala. Nakuha ni Sir Froy. Sir Froy.
Bigay kay Banladay. Wow! 11-5. Celebration number 10. Ang lakas. Wala pa rin. Nakuha ni Banladay. Banladay binababa ang bola. Bigay kay Sir Troy. For 2. Yes, sir. 13-5. Number 91. Rogan. Balik kay number 10. Wow. Tapos. Tapos pa rin. Pagod na. Sir Diego, binababa ang bola. Bigay kay Teherrero. Teherrero. Bigay kay Sir Diego. Kumuha sa 3. Wala ka na ako ni Centrix. Bigay kay Chan. Oy, sino nakatabi? Good. Save ball. Roda to Cedric for 3. No, nakuha ni Sir Troy. Sir Troy, binababa ang bola. Bigay kay Baktig. Nakuha ni Centrix. Rodman. Ang lakas mo. Nakuha ni Teherrero. Teherrero binababa ang bola. Sa gitna. Uli. Baktig. Balanay. Teherrero for 2. No, nakuha ni Sir Diego. Nakuha ni number 0, Chan. Chan, dire-diretso. Ang ganda pa ng Rodman. Foul counted. Game scored. 13-8. Lamang pa rin ang team Celtics. Ay, ang team Team Sir Troy pala. Sorry. Foul. Wala ang muna. Last 2 minutes in a game. Wala pa rin ang pangalawa. Reyes. Basket opportunity. Hulo ni Malatay. Paalala rin ang baba ang bola. Popocol, binigay kay Nero. Kobe. Wow! Grabe naman yun. 15-8. Number 17. Huli ka. Number 30 pa rin. Wala ka lang. Nagkakaroon dalawa kayo nag-aagawan. Balatay. Bigay kay Sir Froy. Sir Froy, driving the ball. Sir Troy. Tumorad ulit. Last 1 minute. Celtics for 2. Yes, sir. 58 seconds. 15-10. Lima. Sir J.O. for 2. No, Sir J.O. pa rin. Grabe! 17-10. Rodman. 40 seconds. Wala. Nakuha ni Balada. 30 seconds. Foul. Line foul. 20 seconds. Backlit. 14 seconds. Line. 5 seconds.